waangalizi watukufu wa shabakati internetia wakati nda unuonga rijihundao ranzi nda haruma umji waizi moroni malanikao ritsaha ritie namna ze fikra za huwa Komor walonizo wa Komor wa siasa ya Komor ikao makadro wa dungao ye siasa ya Komor lelo ritsaha Yusuf Ismail ikao ye mzima mengoni mwa mavamana wa mouvance présidentielle ikao lelo holiho de serikali ya namna ya hansiwa ngena za uonesa uhusu namna ya serikali ya hansiwa uhusu namna daula anezefalikiza he daula nana mavamana wa sente namna wendao nana upande wa diaspora Yusuf Ismaila ikao mzima miongoni mwa makadro wa bambao ujo virilia haruma onkade unu inde mana wakati nda unuo mwanama Yusuf Ismail serikali ya daula isaikanti ngasina takriban mifumo miili manu le baraza la mawaziri la mwando lisalfanshi haranzide yaho wa ara kanyo tikahanza ni jue electure waisoma holiho wemzima mengoni mwa makadro wa walio harma mouvance présidentielle wana wa hebambao harma lejera la hebambao huisomo namnaje serikali maraba menji mwanama nono bokao garuto sao heze jitihadi uzifanya zinu ino miongoni mwa zinu ngo bukanga zone sao kai demokrasi ihala dar harmwensi ino nanda bukaya mashababi hamanda si gasina zinafasi za ujitekeleza ritoeze fikra zatu ritowe izoro na masulaha ezilonje manda zibi izo la lazima zibadili henda bi donc ino opportunité bukao ngari sezise uru rende hommage nane mavamana bukao ngo usoma tangazo bukao ngo zitia mvu zokweli mwa daula Mheshimiwa Ali Imam Al-Ghazali hahimisa serikali yahe na sirika huilinda badara lao harumazi voti yabo normalement vokaya serikali ya nyumeni joja jai irengeze ngo serikali hansiwa ho jimlif kao nsina ujorongo la mouvance shati somo communique bokao mouvance présidentielle wakubali watamvu wardi wa fereshe mwa daula he namne serikali bokao ikansi ijibwe mahutajio wando he mouvance pia ngo yabo kanga wando bokao wanikwaze portefeuille wanikwaze ministeri wanikajao wala pia wando he mouvance donc yabo ngari fereshe yao mwa he daula bahajibwe mahutajio ya he mouvance o wando warengwa hundu kaya wa wando bokongo waona zigabari wakaunga wa reconduisewa ya waone sakawa fanya hazi njema ndondo ngabo tsure conduisewa shake tsone sakabu kwa jafanya hazi wana ma Yusuf ka jarbo mvao yema opposition hata naba hakwatukubali ya serikali nsujo ka hudungu ze fikra za deputy Ali Muhaji katukubali kanga bo serikali hauka hata naba hakwatukubali kanga bo rais vanu hambando hambade opposition ya opposition rango wakati zenongo zinuzandisa kwa japaru kubali yavuyo lelo yetu nuvote anizo siza nyumeni yekawa bakaya kwa jakubali na sisi wanosikiti hao dokaya ngwa unao ke serikali ngendao serikali ngendao wajeningwa jao juzi rais wa daula hariseve ujumbe yabo kabati serikali je donc yo vano haina mnungu jokana electure hai donc ka womrenda harma election yashindwa yo kiri hamba ukaya bose bala babirino ukatelika da ingaka hundu hatujuka hamba ukaya serikali kansi donc yoti upande wa serikali wa Komoro wengi mashababi waka ulinda mabadiliko ya mashababi wa nyumeni na suraya za nyumeni wandondo anzawangali watunda presque c'est la même équipe c'est le même équipe kaudea ani wewe non shababi nguo et secrétaire d'état wa coopération wa c'est jeune tajidin ngaban c'est jeune okao ngasi sawa yabo shababi kautije donc shababi nguo udisena wandu walo yabo ngwajujibe mahutajio ho ya shababi banwe karaba ukao shababi rikaye ani simpaka sisi do tokarengeze post dokaya ele jila mashababi lishiliwa donc mimi ngam monokaya kabati ngabo passerelle ya parihania a 75% ijibwe mahutajio upande wa yankiba wizara ya yankiba wandu kaulinda ukayanga batu uruha bala economist ya rohe ani kwa yankiba ya lelo comme lelo yankiba yo de emergence rais azali ya ihabilio wandu wa hundukaya umedi msaidie sani sembaro harme politique ya Komor yani est-ce que ce profil ukaudo zoziri hao msaidie si répondre non ngamuziso ya compétence tsona msaidie ndai msaidie ila tu
kweli wote Mwenyezi Mungu shamsaidie experience yalo niyo no msomo aloniyo ngejibwe mautajio ambani ukaya raisi azali haononro nado tsawo msaidie yamnike economy ngawa haba hasese a lui yende compose ya ekipu yahe nanga mbani kangu jo compose ekipu bakao ngeju jibwe mautajio nanku ngambani ukaya msaidie nge na ze competence za ujibwe mautajio banu surtout banu susiliyo no Komori de mrujo kana yesusi yawo ujojo izwa Komori watao ambani kamsaidie mengoni mwandu ukao wone hamwetsin wone hama ukaya wa Komori walawe haruma e chômage o shababi waji integre donc ilode lebe alahe bukao yotsabhanilo ilode lebe alahe bukao ye ujokaya ngelazimu zenongozo zifanyishi ngo amini uka shababi ngujo ani msaidie ngujo shinda ya hunsanye makadru wa huwa onam juzi wono haresevi ma operateur économique wonti pia et salle de conférence pia ijaya wonti pia wajundu yabo kabati mndu ya turenga fumvu so la montre kabo handisa e ka handisa tsama operateur économique ya bunge unisauka ya ngujo shinda ya hunsanye haditsena waroha shama operateur économique za interviews za warambia ukaza ngozi jisa wajibiwa waone namna zenu ngoza kahenda on donc on atoma ya bosi sisi pia sima shababi ngasena toma wamsaidie kangu ujo fanya renouveau izo mwa daula ya tsahao hamadi namna mwanama Yusufu hangalia ndukaya yemhuwa daula ngina litwaramu la he désordre ilio harma ye pouvoir d'achat kaye quotidienne ani maisha ya haina usiku ngao ghali haina mndungutu huza namna yanzao imhuwa daula hatsaha namna uka izi mesures za meni zio kautilo abantu zishinde zidunge imaraia wake hashiri washinde wa accompagner ye serikali ilo ngamjokaya esusiyo ndio très important ndio muhimu haku manamano na minga misurikaza leo kenaubakia hele jeshi bahi kenaubakia hele polisi haikom msaidie hanikiwa umedi msaidie hanikiwa idomeniyo ngamina kini kangujo accompagner wa bazazi ngujo contrôler ze prix haina mrukana kuza hili yanzao yembabiyo ngamina twamaya na minga mi certitude kaya ngimengoni maletora mulari donc yabo demana nambe ka emwa daula hajue mndu communique economy kena ubaki kaya polisi do virlia ho malukani bahi wangalia ye ministere ya economy ngwaju urenga zidomana za hao wa control na sisi na wajue uka umsafara msafara wakaungara ndo haruma mabadiliko ya kweli donc yabo mndu kana ujo ujipermete ya kuzeheli yanzao haina mbrendende ushindo nende afanyizo yanzao ye wanzo yende ya import ya jakuzeheli yanzao no o msafara unu ngamina akini ukaya izomengoni mwazi letara molilio izomengoni mwazi mezuri bukao ye mhuwa he idara ya yankiba ngujo accompagner ye ministère de l'intérieur haruma et contrôle de prix harma mwanama Yusuf Ismail Kasula wa harma ye nukta wiyo e harara ilona baadhi ya Wakomori wa maksusu waliobonze nana waliondani wabaukaya e demokrasi kituste hilo ngabu dictature iwewe ngosomo lecture hiyo wazima nuandu ambao hizo hau ngawe na namna indwa jina ikao no nsuona leo e demokrasi iliyo Faransa juzi ono madama ya hawa Komoro shabanjia wanjia wazungu yabo izo dazi vous voyez donc amanzo na bukaya banu question ya demokrasi inu ebana bahanga ma demokrasi obanu liyo banu halinu kejakaya wanu wazungu namna wa no masula haina mndugu jo exprime wala hanzi ha kuja parusha internet ya kupewa hono arme masiwani kuja parusha kwa Facebook i paralizewa donc yabo nganzo e demokrasi keje kuna ujua ufanya izo wewe wanzao haruma daula kangwanzo ufanye msajaja ngwanzo ambezo wanzao kena ukiriyo hato dahoni mndu msheti soko bari wafanyezo wanzao bari wado mdola ujo hambia kana nono banu kuna ujo henda nono na style ne banu donc yudo banu wale twari dokano no ngwanzo ufanyizo wanzao ujo butasi wambezo wono masulaha ngwanzo uwe mndu ti ukumndwa ngwanzo udewa no donc yo ti demokrasi yonda ile kwamba demokrasi arbitraire haina mtu sojo ambezo yanzao no e demokrasi hala dara harumenti ya hatu ni yonge tinonvu kama na matangazo ngenda namna lazimu yo mengoni mwazenungo we kuja paro nketewa jamais parce que ngofanywe hazi haho namna ya lazimu sika utojo wabo tasi utamro hamba ndabo no ya bongo msidiwa zibaba ngabo ndo poursuivre wayo ngabo ma journaliste bokungwa fungwao ezinrabo izo nsipia izo azambao ndazila trompe yamba fake news
yo Zimbabwe ndoko yo ngarjo rejete kwa ezunda hawrejei harma ile suala la he siasa huishia se fikra za himhuwa he daula harma umonano wa he no watangazaji haonesa ukaya ye diaspora iliyo Faransa yongu imetrize wahandisa mahadisi harma yezi le panzala yezi yinu c'est-à-dire ngona échange kena échange za hina diaspora iliyo harma dunia namna raisha ze kalma za imwa daula lakini ya diaspora idubao pareni armemezi miilinu haulani azali ya Somali ilati diaspora shaila opposition ira ayaha hundi wala rumarenda nayi mimi ngamina yakini ukaya emwa daula ngena besoin ya hez investissement za he diaspora ni hiyo ngamina yakini rahanja wafanyazi ndio msaidie shanga mina yakini kamsaidie ngine ndanda tete ukaze investissement riprivilege wana Komoro ngamina kini ukamsaidie ngujo appuye efikra hiyo wakati rija winu ya unane ni Komoro wajoka ujabana yajia wa incite wanji harumaze ndogo za investissement wafanye wabwe mashirika waje wafanye namna wa contribuer harumainsi donc mimi ngami d'accord ni mwa daula ukaya wanduboka ngo asoma pareni wala kwa tujibwe mautajwa Komoro il a opposition bokongo opposition farouche il a cette opposition il est constructif il a opposition bokongo nzwa danganya ndoko wamba wanza usevotizire jezi eba no singa zire jezo harumanda wamba wanza usevotizire jezi ba holi hondao zevoti zi ewa kandahu ani wakahu bonze sha holi hondao ani holi hondao ngamba usevoti zi brakewa yodi hali banu bonono haini sabwenda voti tiparu hambia banu ukakabati mra paro kubali yamba kashindwa ngawana shaze voti izo zibiri mimi ngamhambi ababaraja nabiye wakati rakaenda haruma election zilo general yenti wewe walu ulobanu unabiye ye meeting mro Hassan Hamade ifanya nzwani hayo ifanya mwali so nabiye ka wewe ngojo shida wambe ka Hassan Hamade haparenda mwali afanya meeting mahala kadha haparenda nzwani afanya meeting ani bala wo kanarevu kada zinu primaire ukaya il suffit utola wa moroni bahi haula no donc iyo demana boko nusu ngaju kanti wambe ukaya bala jau kwa jaka na zikapasite za huenda haruma vote donc voilà zione saka kweli kwa jaka na banunga bo masaswera taba wabamvu ya makandida wajwa wata watu aliva mimi mjomba wangu akasasweri kajalibu hata hizo deze 10000 francs izo deze 10000 francs za tumliva yabo mnungundo PV au yambeka vote zilirindo zivirinaje na hata wala ndo warenga wafanyazi koja shinda wali zenyi chaguzi za hima wakala itihalebanu hamadi namna imhuwa daula ya zonesa ukangela dimu wandua wanisi hata avril 2020 wahundihe première session ya hema wakala wa nyumeni vanurizamba ngo jondo kaya kawe mrumishi mengo ni mwarumishi wa ile daula hele jumba la mawakala ngo jondo ya kaya yema haya mwiso yinu hauze session za mwiso zinu zifanisha wale jumba la mawakala kabati hata kanuni ya kisharia ivote wao hama da harmwe session yinu ya avrili la kaniyo huja abaha ikauti wale banu wajuka ubaya kabati hata kanuni ya kisharia ya votewa ingo noje ile jumba la mawakala no mwendo ile jumba la mawakala le swala hilo sina ushinda linjie ilo mimro hazima honu ensemble mimi décharge wa communication hilo suala la hazi na ngabo ze departement za lazimu ngabo ze commission ngabo commission nne zilo yao permanent odo ajushinda constate ka eske ngofanya haza kwa tufanya haza sisi ngarjo hazi haina usiku refanya hazi za hatu refanya za lazimu repointe refanya donc yekale lo ma député ngwambo kwa tufanya hazi yekale au ka député alimhaji hazi hakikisha ukaka wajavotewa kama javotewa hata kanuni ya sharia président wa commission wa honorable député président wa commission des affaires étrangères ko yemfanya hazi non Sénat c'est un charnier pour travailler donc ka haoni saukayanga hazizi ya tunikiwa yafanya yedo jujua shasi si technique ma technicien d'appui ngasibanu garlinda onisa rjo hamba ngasibanu garjo hazini ngarifanyao ezari lazima ha mwiso fikra hindini do uonao ya ladimu uitie nsiani wakomori wa hishilie husoni mwa ze fikra za huo nao harma insi aba hane ze falki za nyumeni za rais azalia zo njohamba era isijana juiza arme conference za mbabakaya ngwanzo opposition joka fort donc ihatwari lo harme sente inu e kawendo hanza wangali eba ne sente ila wanda
inuila walibi wakati yembana ya Gaddafi ya njia ndene marebele. Donc yawo yani quintessence yani les condoms de la SNT unum harbati harbati. Donc il y a des dangers liés et danger SNT doka kwa tsuwania ikomoro shanga wani yao interesa hao personnel. Mimi ngamjo subutini hambie ngabumdia ka candidat yao ila 2016 waka vice président wenda ta deuxième tour hakanza ya rejei. Donc ya wele unga mwele waka uo enge hatsoparwa ni rais ukayarenga marche tsaino hatsojo abandonner sente. Donc yo des dangers liés wanwandu bukongwa tsahao interesa hao personnel ngabumdia jihansi hao iliende ado hama mola onreda do mona engaban parce que na problème zinji. Donc yo danger. Donc et danger SNT doka ya ketu jibu ya mahutajiu ya he opposition na imwa he daula haonesa ukaya ngwanzo opposition joka for yudisel hawapara hawambi ya ukaya mtsaho renouveler les classes politiques wake chef ya opposition ya bungari kubaloka haina nsi il faut pas que pouvoir wake opposition chakar na joka msaja jamanda. Donc meme fikra hangu njohambi nam dokaya narikubali haswanga mparo na mama shababi encore une fois rijisuscrive anirinjie haruma omwendo warangu wandisao abaha parce que ngaranzuru wasuile hamena mna zamba emergence ba emergence bonono haina mundu kobalia ifikire ha umsangua hahi eze base sasa ndisokanti enda waone kaba hahula wala baruani huwasuli hata telma zepariza muroni sasa ndisonja suraya. Donc yiribaki ya sisi engarjo shinda rifanyeri akompanye mwa daula. Donc yiyo de fikire hangu na johanza deja garenda haruma legislative taizo izumwa he daula hazazamba ngizo hanywanyi mwa irambie opposition na wajitayarishe rijene de haruma ze voti watilide hata maudu ze voti abantu chaba na wajitayarishe bakabati mrutuju ukaya legislature yinu isange isao ya kwa junja haruma voti mashabu kwa jubaki hata wisheka babaki 2 jours engesa ila mwambia abantu chao. Donc yiyo de fikire hangu nwambia ukaya enge kabati demokrasi karja joinda haruma haini sa ruzi swako karsojora wan rasojora wende shawa haini sa wan wanja haruma voti wazisa referendum election garjo kendar ma legislative garjo kendar ma mamer. Donc hizo zonti pia ngaranza wan ronti pia na mimi sijua baka ushababi na waji implique haku nanu wan razade haruma ze voti zijao babo dabo juka honesa ukaya banu inde avenir ya hatu banu kweli mrugo kunjoka na 35 ans gujoka president haruma mahana mitsanwa. Donc yabo ndio wajibu batu reinvestise haku nano wananyasa wa diaspora amurdini wa pare banu haruma legislature inu haruma constitution esharisha nyumeni shinu shiwani kawakae wakema representant haruma le jumba la mawakala. Donc c'est une opportunité iyo abazali hawanza. Donc tijuhanza abahabu wala muha wanzo afanye siasa waziambabize mashughuli na sindi yora juhanza na waziambabize mashughuli zinji za zilo Faransa waji integra rume siasa Komoro ne maendeleo ya Komoro. Bon abo maraba menji washirizi mbo makawuridu. Marhaba waangalizi wa tukufu wa shabakatil internetia vanudu itiao ni haya kabisa mpango mahsusu ra kanuo wazimana Yusuf Ismail mzima mengoni mwema kadro wa zingiza ye mouvance présidentielle ikao yemwana yangu harmali jirala hebambao mzima mengoni mwa imavamana ikaya wodu wanikiwa matangazo ya hili jumba la mawakala mwisha za fikra za hahe zonti pia ngaromba Mwenyezi Mungu mipango hamada inu ribulie mashababi mahsusu matalabat al-ilmi walona ze fikra za hao wajiwa onese izifaliki izahiyonti obahanu ikaudoza faliki ili wandu waone namna ya umbisa ele jumbiso lahe lebundo lahe daula.